Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So now we continue with chapter 5, which is applications of second order differential equations. Okay, so sebelum ni kita dah tengok untuk chapter 4, which is second order differential equation. Okay, now for application, we need to consider the problem which spring problem, and another one is electric circuit. So macam yang first order differential equation, untuk application we have 5 problem yang population growth, radioactive decay. Okay, but for second order differential equation we just have 2 problem here. Okay, so the vibrating spring problem, let a mass attached to a vertical spring be allowed to settle into an equilibrium position. Let the spring be stretched or compressed by pulling or pushing the mass. Okay, maksudnya spring tu mungkin kita regangkan atau kita mampatkan dia dengan pulling or pushing the mass. Okay, finally, let the mass be released, thereby causing it to undergo vibratory motion. We want to find an equation for displacement position of the mass at any time t. Okay, so kita nak cari displacement position. Okay, so yang ni, term-term ni yang awak kena tahu sebab dia akan ada dalam soalan term law or formula that we need to use. Okay, first we have Hooke law ataupun hukum Hooke. Okay, formula is F equals to Ks. Sebab kat sini saya buat Kx, tapi sebenarnya dia F equals to Ks, because this one I use F is for force and K is for spring constant. Okay, so sebab X ni sebenarnya displacement, so saya tak nak tertukar, so kita guna S kat sini. So Hooke law, F equals to Ks. Okay, next is Newton's second law of motion. Yang ni awak dah belajar formula ni dalam subject 272. Okay, which is F equals to ma, where F is force, M is mass and A is acceleration. Okay, F ni daya, M jisim, darab dengan pecutan. Okay, another one is weight. Okay, formula untuk weight is W equals to mg, where W is weight, M is for mass and G is acceleration due to gravity. Okay, so this one for G, acceleration due to gravity, dia dah tetap dah kat sini. Okay, but you can choose either one, either 9.8 meter second square or 980 centimeter per second square or 32 feet per second square. Okay, cara awak nak pilih this one antara 3 ni, kita berdasarkan pada soalan. So awak based on tengok unit. Kalau unit kat sini guna meter, so kita guna meter. Kalau guna sentimeter, kita guna yang ni 980. Kalau dia guna feet ataupun kaki persegi, kita guna 32. So untuk gravity, acceleration of gravity, you can choose either one. Okay, so this one measurement untuk length, biasanya dalam soalan dia akan gunakan foot or feet and meter. Okay, time second. Okay, mass slug kilogram and force pound or newton. Okay, tapi kebanyakan soalan sekarang ni dia just guna standard unit. Okay, which is meter, kilogram, newton. So kalau biasanya awak akan jarang jumpa slug dengan pound, tapi saya takut keluar juga soalan, so better kita tahu untuk mass, slug ni for mass, tapi awak jarang guna kan slug. And then also force, pound. Pound ni unit yang lama, tapi biasa sekarang ni kita guna newton. Tapi kalau ada dalam soalan, maknanya bila diberi pound, kita tahu dia adalah force. Okay, equilibrium condition for the mass. Okay, maksudnya jisim tu dikatakan berada dalam keseimbangan if W equals to F or mg equals to Ks. Maksudnya nilai kat sini, F ni dia akan sama dengan nilai W. Okay, this one W equals to mg. Okay, so maksudnya mg kat sini akan sama dengan Ks kalau equilibrium condition for the mass, whereas the amount of stretch, S ni sebenarnya untuk regangan. Okay, nilai untuk regangan. Okay, so next
we want to find this one, find the total force Ft. Okay, kita ada juga total force here. Okay, so kat sini kita ada 4 types of force, which are Fg, the force of the gravity, Fs, restoring force exerted by the spring, Fd, the damping force, and Fx, the external force. Okay, so it means that to find the value of F equals to ma. F ni awak boleh campur semua nilai F kat sini, semua bentuk F. Okay, which are gravity, spring, damping, and external force. Okay, apa kaitan antara chapter 4 and chapter 5? Okay, so untuk chapter 4 kita dah belajar bentuk untuk homogeneous and then bentuk untuk non homogeneous. Okay, so kita ada 2 types of differential equation for second order, okay, which are homogeneous and non homogeneous. So awak tahulah yang homogeneous tu yang ada 0 dekat belakang, kalau non homogeneous yang ada Fx dekat belakang. Okay, so this one untuk cases on the motion of spring, we have 4 cases. Okay, kalau awak tengok kat sini untuk page 85, kita ada first free undamped motion or simple harmonic motion. Okay, kalau nak senang, awak just ingat yang ni, formula kat sini. Okay, yang atas ni, okay, which is m d square x dt square plus k over mx equals to 0. Okay, this one we call free undamped motion or simple harmonic motion. Okay, apa maksud kat sini? Free undamped maksudnya dia tak ada nilai dekat tengah ni, dia tak ada nilai beta. Okay, dia tak ada nilai beta sebab nilai ni adalah untuk damped. Okay, so awak tengok ni, untuk cases yang kedua, free damped motion, yang ni free undamped motion. Okay, free damped motion, awak boleh bezakan this one, formula ni dengan formula yang kedua ni. Okay, kalau awak tengok formula kedua ni, bezanya dia ada bahagian tengah. Okay, dia ada beta dx dt. Kalau yang ni dia tak ada. So that's why this one we call free undamped motion. This one free damped motion. Sebab dia free tapi dia ada kat sini beta. Yang ni beza. Tapi dia equals to 0, equals to 0. So dua-dua ni adalah homogeneous equation. Okay, homo kat sini pun homogeneous equation. Okay, so this one, kalau awak ingat balik chapter 4, sebab tu saya kata dia sentiasa relate dengan chapter 4. Okay, this one kita ada 3 bentuk solution. Okay, which are over damped system, critically damped system, undamped system. Okay, kalau awak tengok balik yang ni, equation ni kita dah pernah tengok dalam chapter 4. 3 equation ni. Okay, which are C1E M1 plus C2E M2, and then this one C1E M1 plus C2T E M2, and then E negatif lambda T C1 cos plus C2 sin. Okay, so kat sini yang ni bila case M1 not equals to M2, this one for case M1 equals to M2, and this one for M is imaginary, which are alpha plus minus beta. Okay, so sebenarnya yang ni dia relate dengan chapter 4, tapi yang ni untuk case homogeneous. Okay, yang ni sebab apa kita tak guna table ni, sebab dia just 2 equation kat sini. So kalau awak tulis balik dalam auxiliary, dia akan jadi m square plus for example plus c equals to 0. Okay, so m square plus c equals to 0. Maksudnya kat sini awak just dapat terus nilai c. Okay, tapi kat sini dia memang kena factorize. Okay, next you have driven motion with damping. So yang ni nama driven motion with damping. So kalau tengok kat sini, formula dia lebih kurang sama bahagian kiri, left hand side, tapi kanan dia ada Ft. So yang ni sebenarnya kalau awak tengok dalam chapter 4, dia adalah non-homogeneous differential equation. Dia cuma kat sini je, beza ada Ft belakang, sebelah kanan. Okay, driven motion without damping. Okay, without damping ni maksudnya dia tak ada ni, dia tak ada beta kat tengah. Equation untuk beta dia tak ada, sebab tu dia without damping. Okay, tapi yang ni sebelah kanan
dia ada FT. So this one we call driven motion. Yang ni pun sama, driven motion, tapi yang ni with damping sebab dia ada beta. So this one without damping, so dia tak ada beta. Okay, so notes kat sini, x0 equals to x0 is called initial displacement of the mass. Okay, before the mass is released, x0 is negative. Okay, if it is released above equilibrium, and x0 is positive if it it is released below equilibrium. Okay, kedudukan ni, kedudukan initial displacement ni maksudnya kedudukan yang awal. Okay, kalau before the mass is released, x0 is negative. Okay, so nilai x0 ni dimungkin awak akan dapat negatif ataupun positif. Dia bergantung pada titik equilibrium. Kalau dia release di atas equilibrium, so dia adalah negatif, nilai yang negatif. Kalau dia release below equilibrium, dia adalah nilai yang positif. Okay, so this one positif. Okay, sama juga satu lagi, kita ada x prime 0 equals to x1. X prime dengan x0. Yang ni kalau awak tengok, dia adalah IVP bila diberi initial value problem. Okay, is called the initial velocity. Okay, yang ni initial displacement, this one initial velocity. Sama juga, dia ada dua nilai, either positive or negative. If initial velocity is downward direction, x1 is negative if the initial velocity is upward direction. Yang ni kalau dia positif kalau dia berada pada arah yang ke bawah, dan dia negatif kalau dia berada pada bahagian arah yang ke atas. Okay, so untuk fahamkan soalan, untuk fahamkan cara penyelesaian ni, saya tunjuk satu example. Okay, a mass weight 4 lb tadi, macam yang kita jumpa tadi, unit ni stretch a spring 1.5 inches. The spring stretch 2 inches below its equilibrium position and set in motion with no initial velocity. If an external force Ft equals to 2 cos 3t is applied to the spring, find the equation that describe the displacement of the mass at time. So mungkin awal-awal ni awak tak berapa familiar lagi dengan cara nak jawab untuk vibrating spring problem. Tak ada masalah, kita akan discuss step by step how to solve this one. Okay, point yang paling penting sebenarnya kita nak masukkan dalam equation ni, equation yang 4 cases tadi kan. Okay, so kita nak masukkan dalam this one, m d square x dt square plus dx dt plus kx equals to 0 ataupun equals to ft kan. Okay, so yang 4 jenis tadi tu yang saya tunjukkan. So tujuannya kita nak masuk dalam ni, so make sure awak kena ada nilai m. Okay, yang penting M, K. And then kalau B ni, kalau sama ada damping or not. Okay, damping or not. So yang penting sekali M dengan K. So dalam soalan awak kumpulkan dulu maklumat. Okay, so tadi dalam soalan tadi dia bagi nilai F 4 kan. Awak baca balik. So F equals to 4, and then dia bagi S, pemanjangan spring, S equals to 1/1.5 over 12. Okay, sebab apa 1.5 over 12? Sebab dia, awak kena consider unit. Unit dia bagi 1.5 ni dalam inches. Okay, so kalau kita nak standard unit, kalau dalam feet, so kita tukar pada feet 1.5 divide by 12. So this one you get 30 so you can use formula F equals to KS. Macam tadi yang saya ajar mula-mula introduction tadi, masa itulah kita nak gunakan formula Hooke law, hukum Hooke. So dia kata F equals to KS. Okay, sebab apa kita guna ni? Sebab kita ada F and then kita ada nilai S. So kita nak cari nilai K. So your K is 32. So you substitute here. Nampak tak? Saya ganti dalam ni tempat K. Okay, so K equals to 32. Okay, apa lagi nilai kita tak ada? M. Okay, kat depan ni M, kita cari formula yang sesuai yang kita boleh gunakan M. Kita boleh guna formula W equals to mg tadi, Newton.
Okay, Newton's law formula, W equals to mg. Okay, so W equals to mg, M kita tak tahu, G gravity. Okay, W, mana kita nak tahu nilai W? Kat sini dia bagi nilai F equals to 4, tapi dia kata titik ni berada dalam equilibrium, keseimbangan. So kalau keseimbangan, kita tahu nilai dia F mesti sama dengan W. Okay, so bila dia berada dalam keseimbangan, so F equals to W. So kat sini maknanya untuk W awak boleh gunakan nilai yang sama, which is 4, and then over 32. Sebab apa kita guna 32? Macam saya cerita tadi, G kita boleh pilih 9.8, 980 ataupun 32, bergantung pada unit. Okay, so kalau 32 tu untuk unit feet, sebab kita dah tukar, yang ni pun kita dah tukar pada 1.5 over 12, maksudnya unit yang sama, feet. So kat sini kita pilih 32. So that's why W equals to mg or M equals to wg. So your W is 4. Same with this one, F. Sebab apa sama dengan F? Sebab dia berada pada keseimbangan. So F akan sama dengan W. And then G is 32. Sebab apa pilih 32, tak pilih 9.8 or 980? Sebab kat sini dia adalah apa ni, dia unit yang berbeza. Yang ni unit meter, yang ni unit sentimeter. Okay, so M sekarang ni kita dapat 1 over 8. So awak just ganti kat sini. So equation, okay, tengok kat sini, equation you will get 1 over 8 d square x dt square. Tapi dia tak ada beta sebab dia tak ada dalam soalan ni damping. So 0 dx dt plus kx 32x equals to 0. Okay, so kat sini dia dah bagi yang ni adalah kalau tengok kat sini sebelah kiri, and then sebelah kanan ni sebenarnya ada function kan. Dalam soalan tu functionnya adalah dia bagi tadi apa, 16 cos 3t. Okay, 16 cos 3t. Tapi kita solve dulu kiri. Okay, so solve kiri, kita apply yang chapter 4. First, cari auxiliary equation. So dia akan dapat 1 over 8m square plus 32 equals to 0. Okay, this one 1.8m square plus 32 equals to 0, or you multiply by 8, you will get m square plus 256 equals to 0. And then solve for m. This one you will get m is 0 plus minus 16i. Okay, so bila awak dapat yang ni, dia dapat bentuk imaginary. Bila imaginary, kita buat at C. Okay, at C equals to C1 cos 16t plus C2 sin 16t. Yang ni refer dekat mana? Sama juga dengan chapter 4, ataupun yang saya tunjuk nota dekat depan tu ada juga kan, kita mention kat sini. Sama jugalah, yang ni alpha, yang ni mewakili beta. So alpha dia kat sini adalah 0. So your beta is 16. Okay, so that's why function awak akan jadi macam ni. Okay, kat sini sebab apa kita guna x? Kalau sebelum ni y, yp, yc. Sebab kalau awak tengok balik dekat equation ni, kita dah tak guna dy dx, tapi kita gunakan dx dt. Okay, so that's why x is for yang ni. Okay, atas ni dia akan jadi x lah kat sini, xc. Kalau sebelum ni dy dx, so that's why kita guna y. Dan kat sini pun awak tukar lah. Kalau sebelum ni kita guna 16x. Okay, now sebab kat bawah ni t, which is independent variable, so this one kena tukar t. Jangan campur, kena based on question. Kalau sekarang kita guna x dengan t, so kat sini akan jadi x dengan t. Okay, so awak tengok kat sini, sebelah kanan, sebelah kiri function yang ni, sebelah kanan function 16 cos 3t. Dari mana ni? Kita dapat daripada soalan depan tu. Okay, so now this one, d square x dt square plus 64s. Okay, it is equals to 16 cos 3t. Okay, yang ni yang sebelah kanan, 16 cos 3t. So saya dah ceritakan sebelum ni, dia dah jadi non-homogeneous. Okay, non-homogeneous awak boleh guna dua cara. Sama ada undetermined coefficient
dan satu lagi variation of parameter. Tapi yang paling senang sebenarnya undetermined coefficient sebab dia tak melibatkan integration. Kalau yang ni dia kena guna banyak integration. So tapi kalau undetermined coefficient awak kena depends pada function. So kalau kat sini 16 cos 3t tak ada problem. Kita boleh guna undetermined coefficient. So refer balik cara yang saya dah ajar chapter 4. First pilih untuk XP, particular solution. So kalau 16 cos 3t dia akan jadi A cos 3t plus B sin 3t. Okay, then kena differentiate X prime P daripada sini dapat yang ni, and then X double prime P dari sini dapat yang ni. Okay, bila dah dapat tiga-tiga ni, kita masukkan balik dalam equation yang asal yang ni. Okay, this one Okay, masukkan balik dalam equation yang asal. Okay, dia dapat yang ni. So, masukkan balik tempat d square x dt square, masukkan x double prime. So, that's why kita masukkan ni dapat yang ni. Okay, then plus 256. Okay, 256 x prime. Okay, ni kan 256 x prime. Yang mana? Yang ni 256 x prime. So, masukkan x prime and then equals to 16 cos 3t. Okay, then make a comparison kiri dengan kanan. Mula-mula jumlahkan dulu. So kat sini kita ada wujud dua function which are cos 3t and sin 3t. So compare kiri dengan kanan. So you can get this. Okay, saya terangkan sikit kat sini. Kat sini awak tukar. Saya silap letak 64. Dia sebenarnya 256x. And then sebelah kanan ni macam mana dapat 16 cos 3t. Okay, you all refer yang ni. Okay, yang asalnya kita dapat equation 1/8 d square x dt square plus 32x equals to 2 cos 3t. Maksudnya bila awak nak solvekan yang ni, bila awak nak simplify yang sebelah kiri, awak kena consider dulu yang sebelah kanan. Walaupun kita nak solve kiri dengan kanan secara asing, tapi first equation, maknanya bila kita nak simplify 1/8 ni, maknanya awak darab dengan 8. Okay, bila awak darab dengan 8, kiri kanan pun kena darab dengan 8. So that's why this one dia just tinggal 1, and then 32 multiply by 8 you get 256, and then 2 you multiply by 8 you get 16 cos 3t. Okay, so that's why kat sini awak akan dapat d square x dt square plus 256x equals to 16 cos 3t. So kat sini jangan gunakan 2, walaupun yang asal equation yang diberi adalah 2. Okay, so bila awak dah settlekan yang ni, awak dah buat macam chapter 4 tu, kita compare coefficient. So kat sini cos, sebelah kiri ada cos, so cos 3t. So kat sini constant kat depan adalah 247A, and then sebelah kanan kita ada 16. Okay, so untuk cos 3t maknanya kiri dengan kanan kita compare. So you will get the value of A, okay, which is 16/247. And then kat sini sin pula, kita ada satu lagi sin. Okay, sebelah kiri kita ada 247B. Yang ni pun saya tinggal B. 247b equals to 0. So sebab apa equals to 0? Sebab sebelah kanan tak ada function sin t. So b equals to 0. So solution kita dia akan jadi xc plus xp, auxiliary equation tambah dengan particular solution. Okay, so kat sini xc kita ambil yang bahagian sini yang kita dapat tadi ni, c1 cos 16t plus c2 sin 16t, yang kita kira yang sebelah kiri. Yang bahagian kita assume dia homogeneous, so kita solve yang sebelah kiri, kita akan dapat equation xc. So this one dia, yang ni adalah nilai untuk xc, and then xp kita ambil yang ni lah, yang ni xp, A cos 3t plus B sin 3t yang mula-mula tadi, yang kita pilih xp berdasarkan this one sebelah kanan kan. So awak akan pilih yang ni. Macam mana nak pilih dari sini ke sini, awak refer table dalam chapter 4 yang saya ajar tu. Okay, so A cos 3t plus B sin 3t. So A dengan B ganti yang kita dah dapat ni. A is 16/247. So dia akan dapat 16/247 cos 3t, which is A.
Okay, then B, sebab B kosong, so tak adalah equation ni, dia akan dapat yang ni. So this is your solution. Okay, sekarang ni bila kita dah dapat yang ni, kita dalam soalan kita ada initial value problem. Okay, initial value problem, this one. Okay, x0 equals to 2 over 12, x prime 0 equals to 0. So kita tahu yang ni awak ambil daripada ayat initial displacement. Then this one is initial velocity. So dalam ayat tu dikata no initial velocity, tapi initial displacement ada, dikata 2 inches below equilibrium. So 2, sebab apa saya bagi dengan 12? Sebab saya nak tukar pada unit feet. So sebenarnya dia cuma 2 inches, tapi kita dah guna unit feet. So you divide by 12, so you will get 1 over 6. So kat sini awak cari dulu x prime t. Okay, so bila dah cari x prime t tadi, okay, so kita dah ada dua initial value, which is x0 equals to 1 over 6. Yang ni dari perkataan spring stretch 2 inches below. So kalau dia kata 2 inches below, kita guna 2 over 12. Kalau dia kata 2 inches above, dia akan jadi negatif kat sini. Okay, so untuk first equation awak masukkan dulu dalam x t, so awak akan dapat yang ni. So you will get C1 equals to 151 over 1482. And then nak cari X2 pula, kita ambil daripada X prime. Awak masukkan nilai ni. Bila X prime 0 equals to 0, so masukkanlah nilai X dengan T, dua-dua masuk 0. So awak dapat C2 equals to 0. So dah dapat nilai C1, C2, ganti balik dalam equation yang asal. So this is your solution. Okay, so sebenarnya solution dia sama dengan chapter 4 juga, cuma sekarang ni dalam kes ni awak kena ambil daripada soalan nilai-nilai yang ada. Macam contoh kena ambil nilai M, kena cari nilai K, kena cari beta. So nilai-nilai ni awak kena ambil daripada problem yang diberi. So kena baca betul-betul. Kalau dalam chapter 4 dia direct bagi semua nilai ni, tapi dalam chapter 5 awak just kena pick up sendiri daripada soalan.